of the Battle of Legends. Minaw ang team Cebu City, ang team na ni Kirat. Jontans o ni Randy sa game 1. Kiniginto na. Daki, nice defense. Randy on the attack. Countered by Daki. Good item. 1-0 na, 1-0. Okay na itong bakbakan ni Ria sa Barangay Garing, Consolacion, Cebu. Sponsored din sa mga barangay officials ni Ria, headed by Kapitan Wesley Alimurin, organized by Councilor Clifford Hatamusa, under Chumaruma and Pitik Partner Promotion. Daki, Randy, ihaplasan na yung ala, no? Daki, wait. Win, 4-0 na. 4-0 na itong game to, ha. Okay, back to the ball game. 4-0. Kini para 5. Daki. Out ang bola. Side out. Tano. Maayos ka. Magsunod mo. Dili kita. Maayos ka. Servisyo, Boss Jontans. Para 4-0, ha, Alan. Kirat. Answered by Daki. Ay, hawan pas kang manang. Side out. 4-0, ha, 4-0. Servisyo Alaboy. Para 5. Alan, berarti basta ang mula, punto 5-0. 5-0 na, 5-0. Makabawi kaya ang team Consolacion sa game to? Ito, para size. Lagi dito. Wakaso, di madawat. Servisyo Randy para 5-0, ha, Alan. Kirat. Alan. Alan, oy. Papak mga silingan. Servisyo Alan para size. Kirat. Alan. Alan, Alan. Kamao sa Alan da. 6-0. Size 0, ha, 6-0. Kini para City. Randy. Alaboy. Daki to the rescue. Kirat puringin. Ala kaya breaking na. Okay. Nice shot. What? Outside 0, to score 6-0. Alan to Boss Jontans, bikamang ni Alan. Wala linaw na, wala. Wala kaniya, lugaw na dipinsa. Kuha ko gyapon agay. Para giroplano Kirat. Gusto mo sa kay giroplano? Ligas na. Size 0 lang yapon na to score. 6-0. Pabor sa team Consolacion. Servisyo Alamoy. Audaki. City 0.
Sir Daki. Servisyo Daki. Pagsabungan, Mandawi. Seleksyon ni Mandawi ha. Ito Alamoy. Sili Mandawi. Alamoy, mirakrak. Sabungan o Buktaw. Kirat. Alan. Ay, kini. Bikil na. Ito po. Wala. Wala. Ipit na. Hala, kriya. Randy. Kuha pa, Randy. Daki. Ay, kirat. Tabang. Tabang. 8-0. Atay gisiruhan gud ang team Cebu City. Ocho zero. Ano yung mga legend? Dali lang mga luya. Sir Daki. Servisyo Daki. Para Noibi. Randy. Wala. Alan. Kirat. Bisa, Alan. Oh. Okay. Output. Out ball. Next game. Class A Ang division. bagang crowd di adiri sa atong loyo. Bahin nagandiri tao loyo. Ang matang niya. Pagkamutis. Kirat. To. Kay Tutrudi. Oh no. 8 atos ko raon 8. Mandawi City. Servisyo Boss Jutans para dos. O Daki. Kirat. Alan. Tuntut. Kirat again. Ilawgan si Alan. Kaniya. Gigang Alan. Lower. West. Sada. Kitagakan nagdool na yun. Si Kirat. Wa kakuha eh. Iabot na. Smartly. Iabot. Si Anthony Gaba. Kaming from Alan. Servisyo Alamoy. Alan. Ito. Abing Bravo. Side out. Bola. Pili. Okay, servisyo Randy. 8-1. Kini para dos. Otto. Dos ocho. Easy point. Made by Randy. 2-8 na. Bang, Randy, firing. Wayne. 3-8. Servisyo Randy. Akan sponsor sa tubig. Side out. Team Summit. Ato tiyaw. Dahil tubig niya. Bola. 3-8 ato score. Servisyo Alan. Randy. Alan. Kirat. Alan. Randy. Alam mo. Side out. Cebu City's ball. Sir. Tira. Servisyo Kirat. Para 4. Rate. Randy. Gihapsang Randy skillin. Tuwas mga tao ang gula. Out ball. Sir Daki. Servisyo Daki. Para Noibi. Randy. Daki. Daki again. Alam mo. Boy. Tano. Boss Juntans. Alan. Gerak. Bucak. Breaking Alan. Uha. Alam mo. Di ka Kirat. Oy. Tano. Lah. Tuwasa ni Daki. Yumri. Kay hari na. Noy Beatrice. Pagka-right ka tao. Sir Daki. Servisyo Daki. Yes, Noibi ha. Alan. Kirat. Gilayatan yung Kirat. Gisiguro yung Kirat. Ay. Side out. Kung daw ganti Mandawi, magdesisyon. Yes, Noibi ha. Ganti Cebu City.
Champion na. Servisyo Boss Jontans. Ready, Victor. Agay. Dibinig sa kuko. Sango. Race 9, side out. Sir Malaboy. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Alaboy. Rande, Agay, Pontos. Jestris. Jestris. Para bawas ang Team Konsolasyon naning game 2 na to ha. Boss Jontans bitungpon, kuhang Alaboy. Gipon ang Randy, ilaog tanil miyagi, di madawat. Pontos. 11-3 na para daog na ang Team Konsolasyon. Para bawas. Servisyo Alaboy. Kirat. Alan. Randy. Ay, tara. Side out. Bola sa Team Cebu City. Randy to serve para 4. 3-11 ha, mga ikan, 3-11. Alan, wait. 4-11. Toto. 4-11. Sabay na na. Servisyo Randy. Team Mandawi. Alaboy. To Randy. Okay. Wala na sa mga tao ang pula. Wait. 5-11. Kini para size. Alan. Gi, rak. Boss Jontans. Tangil-ngig guy. Ay, Sonsi. Ako na may kuha. Nasalasa ang tira ni Boss Jontans sa kangil-ngig. Gamantika. Size 11. Gokod. Onom kontra usa. Kene para City. Alan. Randy. Alaboy. Bang! Bumbaha na. Lah. Kabul barata Cortesio Kirat and Randy. Agay! Countered by Alan. Tara. Yaya Iskirat. Servisyo Alan. Randy, kamal na. Una din yung sumirid. Out ball. Napagyan ka pa daw. Team Mandawi. Servisyo Kirat. Alan. Boss Jontans. Puntos. 7-11. Gokod. Servisyo Kirat. Alan. Kirat. Kirat to. Kirat. Out ball. City 11. Sir Lucky, all the way. Para daw. Servisyo Daki. Randy. Wala. Daki. Randy. Wala boy. Daki. Puspus. Ay, tara. Daki. Dito. Kariha. Wala. Pogong. Team Cebu City. Side out pa yun. Distrita 5, Boss Jontans. Para ma-champion, distrito ng 5 puntos sa Team Cebu City. Na uno. 8-11 na. 8-11, upat na lang, upat. Kini para 9.
Randy. Walan. La, Randy, wala. Nagkapuliki na. Gihatagan po yung sila. Allah ka niya. Allah. Noy Beyonce na. Wala, nakabunal pa. Kisi-kisi na untang dipinsa sa Team Cebu City pero nakabunal pa. Nasuso ang kontra. Noy Beyonce. Laka niya. Tolo. Kontra usa. Nagkadool lagi. Nagkadool. Di kiting wayo. Wana. Kulba na kais kontra. Walan. Randy. Udaki. Boss yung dance. Ano? Boss yung dance. Balik lang boss yung dance. Balik lang. Noy Beyonce ha. Kini para daog sa game to. Kirat. Wala boy. Kirat again. Breaking. Out. Puro masalan. Nako. Delikado. Sitwasyon sa Team Consolacion. Og maunhan is finish line. Delikado og maunhan sa finish line sa Team Cebu City. Para champion na ba ang Team Cebu City? Kaya sila nakadaog sa game 1. Servisyo Randy. Alaboy. Randy. Ka-responde sa overhead. Nako. Disgrasya yung tingali ni sa game to. Ini para daw sa Team Consolacion. Servisyo Alan. Randy. Alan. Purihin. Hinaog ang Team Consolacion. Inside game, tira ni Alan. O adon na tayo decision game 3 sa atong Battle of Legends.